मौसा कौन फोन ले बताओ ना कुछ आई से जोर पाटी कुछ पेशेंट माने करो सुविधा हो काई दिलु कोन मौसा मो बापा तो बापा रक्त बांती करूची मौसा कोन खाऊ तो बापर दांत पोक काटुची कोन हेची मो आपन की होइछ मौसा छाती के कान कले कथारा कहबी तो बापर किडनी फेल हो जाइची मौसा तार आयुष मात्रा 2 मास अवश्य गोटे काम कले तो बापाटा बंची जाता कौन मौसा मत कौन करे कहबो कौन करे बापा भल होइछ रे तमे तो जानिछ ओ बापा मु छाडले दुनिया मोर केही नांती एकुटिया छ लडा में मेसा हाइछि कोन तो मौसा कौन करे बापा भल होइछ रे आलो ऑपरेशन करके किडनी आ गोटे नगाई देले तो बापा किछि दिन बंची जीवो हेले किडनी दबो की सेति पई 25 लाख टंका दरकार मो पाखे थिले तोर चिंता करबा नथिला कि एते गुडा टंका मो पाखे नाही लो एई रेखा सतरे तो बापा मोरी जीव नहीं मौसा सरी की गोरे बापा को किछि होबनी आलो मु कोन कहउती डॉक्टर कहउतंती मौसा रे सरी बोली मो बापा को मु भलो कहते मु बंचै रे 25 लाख टंका रखितु मोर दिरे किडनी अछि माने मो बापा को मुझे किडनी देबे किछि असुविधा होबनी आ बापा जेकर ब्लड ग्रुप समान ए जा कहउतु के तुला कहउतु तो हां आलो पिला लोक तू बाछा हेनु संसार सुख देखिनु ये बुढ़ा का पाई तो जीवन तू नष्ट कर दबो हां मौसा बापा मान तेरे बुढ़ा ही जानती पूज्य मन पाई सही बुढ़ा बापा बुढ़ा रो कुन्नी पोही जानती मौसा तबे को मौसा गुरे मां पाई ता पुओ थारो दामिकिया जिनिस दुनिया रे कोन अछि तू जहा कहउतु चिंता करी कहउतु तो किछि भी चिंता करे दरकार नै मु भलो बुझी सारछि बापा माने होचंती पिला मानन पाई दिनर सूर्य सूर्यंकर रश्मि देह को ततला लागे सत किंतु से नथिले चारि पाखर दुनिया अंधार मो बापा को उपस्थिति मो पाई आकाशर जन्म मामू जे सब बेले थांती संज अंधार हेले बाट देखै दियंती हिमालय उच्चता अनेक दूर होई पारे रे मो बापा को कांध ठारू बेसी आदर नुओ मौसा रेखा डेरी करत रे मौसा डॉक्टर को कहतु मो बापा को भलो करी देबे ऑपरेशन आरंभ करिवे लेट करो तरी मौसा आलो तू सिना किडनी फ्री दे देबो हेले ऑपरेशन खर्च सेति पई 2 लाख टंका लागिवो 2 लाख 5 लाख लागिरा कथा तो तू मामा कार्ड बेटा बोली कि तो पई कुआउला करके 2 लाख टंका रे कर देबी हे मौसा एते गुटे हम कोठु आनिबी तमे त हम घर विषय जानिछ तू बिना पैसा रे बापाटा को एते बड़ रोगीटा को धरि चली आइछो ये प्राइवेट नर्सिंग होम को हां और मोरी छाड़ दे बापा को तमे कोना तो कतरे तो स्वास्थ्य कार्ड थिबो गवर्नमेंट मेडिकल नै जानो ना आ जोडी स्वास्थ्य कार्ड होबो से नै जा काम करो नि कंपनी पे हेला लोक बना हम कम्युनिटी कोन हो बिना पैसा रे तमे ना लोक कोन मौसा कर मो बापा रे बंद होबे पछी रे मो बापा देखा लो गोटे काम करि परिबो ना कोन को करि जा कया करि करि हम नर्सिंग होम रो मालिक आगे प्रकाश बलियार सिंह भारी दयालु लोक जानी तो दयार बंगोपसागर कितने गरीब लोक को बिना पैसा रे माने आरोग्य कर दे कि हसे हसे कि घर को पठे दिए सब कुछ मौसा तू जति गोटे काम करू तू ता माने तो आखिलु रे तांको छाती पेट माने मोट कथा ताकू जति खुशी कर दियो तू आते तो बाप ऑपरेशन हे कि भल जाता अरे मौसा से केमती लोक कोठी अछन तुम देखिने पर्यंत तू तो एबे आइलो किमि जान तू आसनो मु तांको चेंबर को नै जिबी अच्छा ए देखा लो तो आगे वाला सारे ही बात फोन ले कथा होते तो आगे बहुत तो काम कर चाहिए ताको गुरतल पड़ जीव और जे कि आखिल हो रे ताको छाती पेट ओला मोट कथा ता खुशी कर दे सुई खुशी कर देली तो बाप ऑपरेशन ले जीव तमे रुआ मु कोन कहि डाक्टर मु झोगला तमे रु तमे मुख तमे किया मु कहि जानी तू जानी हो मुहारारी 20-25 जन पेशेंट बर्तमान मु ताको एडमिशन करची मु अथि तो पछरे ओ टंका टंका बड़ नुह मु नर्सिंग होम टंका रोजगार करने करनी
କରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର। ଆରେ ମୁଁ କହିବା କଥା ପ୍ରଥମେ ତମେ ରୋଗୀର ଅପରେସନ କର, ସେ ସୁସ୍ଥ ହଉ, ତାପରେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ହଁ ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣିବେ ମୋ କଥା। ମତେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯାହା କହିବାରେ ଶୀଘ୍ର କୁହ, କାହିଁକି ନା ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ଜଣଙ୍କର ଓ ପଜିଟିଭ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର, କୋଉଠି ବି ମିଳୁନି। ଯେହେତୁ ମୋର ଓ ପଜିଟିଭ ବ୍ଲଡ୍, ସେ ରୋଗୀକୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଲେ ସେ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହବ, ସେ ରୋଗୀ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ଦେବତା। ଦେଖ ମୁଁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କରେ ଯୋଉମାନେ ଅଯଥାରେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅଯଥାରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁନି। ଆପଣ କର୍ମ, ଆପଣ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ପାଖରେ ମୋ ମଥା ନଇଁ ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି ଯାହା କହିବାରେ ଶୀଘ୍ର କୁହ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ କହ। ମୋ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ନର୍ସିଂହୋମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଏମିତିରୁ ହଜାରରୁ ରୋଗୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦିଟା ଯାକ କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମାଇ ଗଡ୍, ଦିଟା ଯାକ କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ମାନେ ବିପଦ। ତୁରନ୍ତ କିଛି ଅପରେସନ ନ କଲେ ରୋଗୀ ବଞ୍ଚେଇ ହବନି। ନାଇଁ ମଉସା କହୁଥିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କର କିଡନୀ ଲାଗିଲେ ମୋ ବାପା ଭଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଡନୀ ଦେବି। ହେଲେ ପୁଣି କଣ? ଆରେ ତମ କିଡନୀ ସହ ତମ ବାପାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ମାନେ କଥା କଣ କି ଅପରେସନ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ବୁଢା ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ କଲେ ଆମ ବାପ ଝିଅ କେମିତି ଚଳି ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ଏତେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ସାର୍ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ସାର୍। ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବୀମା କାର୍ଡ ଅଛି? ହଁ ଅଛି ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଅ, ସେଠି ବୀମା କାର୍ଡରେ ଅପରେସନ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ମଉସା କହୁଥିଲେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସାର୍, ଦିନେ ଦିନରେ ଅପରେସନ ନ କଲେ ମୋ ବାପା ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। ସରକାର ସାର୍ ବୀମା ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ମୋର ଟୋଟାଲି ଭରସା ନାହିଁ। ସେଟା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇ ସବୁ କାମ ଠିକ କଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବାପା ତମେ ମତେ କଥାଟା ଜଣେଇଲନି ମାନେ ତମ ବାପାଙ୍କର କିଛି ବି ହବନି, ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ହବ, ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ମୋ ବାପାଙ୍କର କିଛି ହବନି। ତମେ ମତେ ଠିକ ସେ ଜାଣିନ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବ୍ରାକେଟ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ସତ ଛଡା ମିଛ କହିନ। ତମ ବାପାଙ୍କର ଅପରେସନ ହବ, ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସତ କହୁଛି ସାର୍, ମୋ ବାପା ଭଲ ଏଇ ପୁଣି କାନ୍ଦିନ ଆପଣ ମଣିଷର ସାକ୍ଷାତ ଦେବତା। କାନ୍ଦି ଆଖି ଲାଲ ପଡିଗଲା। ମୁଁ ପୁଛିବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଅପରେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତମେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ମୋ ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ଏଗୁଡା। ସିଏ ତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତମେ ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛ, କାହିଁକି? ଆରେ କିଛି ହବନି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ମତେ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଈଶ୍ୱର। କଣ ଖରାପ ଲାଗିଲା ନା ଖରାପ ଭାବିଲ? ଏଇ ଦେଖିଲ, ଏଇ ତମ ଲୁହ ପୋଛିବା ଭିତରେ ତମ ଡ୍ରେସର ବଟମ ଟା ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଦେଖ ମୁଁ ସେ 80 ମସିହାର ଭିଲାନ ନୁହେଁ। ବହେ ଗପିବି, ଟଣା ଅଟରା କରିବି, ପେଁକାଳି ବାଜିବ, ରିଡିମ୍ ବାଜିବ, ବାଘ ମାଙ୍କଡ କୁମ୍ଭୀର ବଜି ନାଚି ନାଚି ମୁଁ ତମକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବି। ମତେ ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଭିଲାନ ମାନେ ରେପ୍ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବାଘ ମାଙ୍କଡ କୁମ୍ଭୀର ପରି ନାଚି ନାଚି ହାଲିଆ ହେବେ, ତାହେଲେ ମେନ୍ ସିନ୍ଟା ଜମିବ କେମିତି? ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବ୍ରାକେଟ ପଳେଇ ଆସିଛି, नो म्यूजिक नो रिदम। ମୁଁ ଯାହା କରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମ୍ୟୁଜିକ ରେ କରେ। तुम 30 मिनट पर सौदो कर, मु तुम अपन 30 वर्ष बंचे देबी। माई पानी देले गछ फूल दिए, माई सार देले गछ फल दिए, मालिक घास कुंडा देले गाई क्षीर दिए। आ मु सेई माने को पाई लक्ष लक्ष टका खर्च करे जो माने मते टिके खुशी दियंती। तमे मते टिके खुशी दियो, मु तुम बाबांग जीवन बंचे देबी। यस प्रॉमिस। अरे 30 मिनट पर सुन ଆପଣ ଦେବତା ନୁହଁ ଭାବିଥିଲେ ଦେବତା ବୋଲି। ରାକ୍ଷସଟା ପଶୁ କୁକୁର ଗୋଟେ। ଟ୍ୟୁସନ କରିକି ହାତ ଉଠାଅ ବେଶୀ। ଆହୁରି ଆହୁରି
দরকার নেই তো দয়া, দরকার নেই তো সাহায্য, বলছে মো বাপা রে খালো রে দৌড়ি আলো তো বাপ 2 লিটার রক্ত ভর্তি করতে না নাম সত্যে হরি নাম সত্যে রে খালো তো বাপ পুরি 1 লিটার রক্ত ভর্তি তো বাপ মরি জীব মতে রাম নাম সত্যে হরি নাম সত্যে মারো বাপা ভালো আছে মারো ये कौन को ट्यूशन दीदी सर बोल दीजिए सर अपना अपना बापा से बोल कर दो सर ओ बापा बोल कर दो ताहले कुह मते कोन करिए पड़ियो हसो सर अपना खुशी है पा अपना खुशी हो तो ये मो बुढ़ा बापा को बंची दियो तू मो सब खुशी मो से बुढ़ा बापा पाखे बंदा पड़ी मो खुशी मत करे दियो तू डॉक्टर बाबू अपन खुशी हो तो मो बापा को शीघ्र ऑपरेशन करा दो खुशी मेडिसिन माने मोर गोटे भल गुण मो स्वार्थपर नुह मटन खाइले बांटी की खाए चिकेन खाइले लेग पीस बाकी तो आउ जन तो आ मते टिके खुशी दउथवा लोक को मो भी टिके खुशी करे दे H2SFO रिलैक्स इंजेक्शन मत सोडन बा नहीं सर प्लीज मत बादे कर अरे दुख रे रहबनी खुशी लागियो प्रॉमिस ट्रस्ट मी अस सर टैबलेट सोडन दियो तुम खाइ देबी एडा दिन तो अरे इंजेक्शन सडन काम करिवो तुम विश्वास करो सर प्लीज अरे मो डॉक्टर हिसाब रे कहूची आस एति विश्वास करना ऑपरेशन केम देबो ऑपरेशन पापा बोले छी श्योर अब सत कहले मा बापांगर ऑपरेशन सक्सेस हो तमे भी सक्सेस हो रिलैक्स अरे हलचल कोन करतो पिला बोली ट्यूशन दीदी है के छोटो पिला बोली नहीं ना टीका नहीं नो काछु कुंडिया नहीं तो हमर को ना मु दे दे बिल्कुल काम होला होया लागियो धन्यवाद मु तुमको बहुत किछ आशा करतो प्लीज कौन है खुशी लग रहा रिलैक्स इंजेक्शन डाक्तरखाना खोल साई बाबू को मूर्ति डाक्तरखाना आगे रखी लोक एमती ठकुच चोर गुड़ा बेईमान गुड़ा भगवान सोई ओ मैडम तुम कोई डाक्तरखाना को आस तुम देह भल नहीं पलि जाओ मैडम
एटिकी डाक्तर नाहांती सब जमदूत मैंने अच्छा तुमको भल करने बदल में सब सदी मशानी को पठेदेवे मो बापा ना मत छाड़िया कुआड़े जीवेनी मो बापा भल मो बापा ऑपरेशन तमने दादी दादी ऑपरेशन हम कहीं दादी कौन है हस्तु तो कहीं मुझे तो कौन पचारुची ओ बापा ना दीटा जाक किडनी नष्ट हो जाए से डाक्टर कहले मो बापा को ना ऑपरेशन कर देबे ए सरला आगरे तो जानि छी ना मो बापा को ना मु गुटे किडनी दे अरे बुकी एटा मो गान तो के दिना बको मागिले सजना सागो केरे मागणा रे देई दबो अतुरा बको चावल से उधार मागिले चावल से उधार दबो जे नबा कथा भूली जाइथिबो एटा शहर एठी सब कांधेवा पई अनेक लोक आसंती मशानी रे सब थोई देई पाउना मागंती एटा शहर एठी भलरे निश्वास नवा पई मागणा रे पवन भी मिलेनी सेमान मते मिछ कहिचंती सत कहिचंती से डाक्टर पूरा बढ़िया लोक बिना पैसा रे मो बापा को भलो करते रे कहले अरे एठी बाघ माने बासुआ बळदर पोस्ताक पिंदी बासुआ बळद परि देखा जांती पुण्य बंद लाउथवा लोक गुडा को आक्रमण करी लहु लुआन करती मो कथा मान सेमान को दया भितरे माया लुचि रहिची आ से माया भितरे मु मो काया क्षेत्र को देखु तू कोन भाउचो से डाक्टर मते दया करचंती अरे मु से ताको टंका दे पालेनी से डाक्टर ऊपर मो ठारू मो दामिकिया जिंस नहीं गले माने देखा से डाक्टर बाबू तो एमती कौन देलु से डाक्टर बाबू मागण रे तो बापा ऑपरेशन कर दे आलो कहनु ए देखा मु रे तो पचारुची मो इज्जत सरल रेखारू रेखा शब्दटा अलग होगला ए रेखार गतिपथ एमती बदली बोली मुझे जान नी सरल अरे तू तो गाँव झील ए सहर को कहीं आसलु एत बड़ साहस कहीं कर मो बापा भल थिले मु छोट पिला थिली मो बापा रोगिणा गले जे मु गोटाए दिन रे बड़ गले
ପାଇଗଲି ଯେ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷରରେ ତିଆରି ଇଜ୍ଜତ ଶବ୍ଦଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ହରେଇ ରେଖା ବାପା ତମେ ତ ଏଠି ଉଠି ଆସିଲ ତମେ ଏଠି ଆସିଲା କହିଲା କି ଦେବୁ ଚାଲ 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 ମା ଏ ଜାଗା ଛାଡି ଆମେ ପଳେଇବା ଏ ଜାଗା ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଲୋ ମା ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏବେ ମୋର ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ସୁନା ଜରିପାଟ ଘୋରେଇ କେତେ ଜଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୋ ହାତ ଧରି ଉଠେଇଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲି କି ତୁମେ ମାନେ ମତେ କୁଆଡେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେମାନେ ଚାଲିଲେ ସେମାନେ ସହିତ ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ମତେ ଘେରି ଗଲେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଜୋରରେ ହସିଲେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ସୁନା ଜରିପାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି ଲୋ ରେଖା ଯମଦୂତ ଠିକ ଅଛି ଦାଦି ଏଠିକେ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯମଦୂତ ଦେବତାର ଖୋଳପା ପିନ୍ଧିଥିବା ଯମଦୂତରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏ ସହର ଏ ରେଖା ଓ କଥା ମାନ ତୁ ଦାଦିକୁ ନେଇ ତୁ ପଳେଇ ଯା ତାର ସେମାନେ ଦାଦିକୁ ମାରିଦେବେ ପଳେଇ ଯା ଏ ସରଳ ତୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ ନା ଆରେ ସେଦିନ ମୁଁ ତୋତେ କେତେ କଣ କହିଗଲି ଯେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଦାଦି ମୁଁ ମୋ କର୍ମର ଫଳ ପାଇଯାଇଛି এই ସରଳ ଦାଦି ଆରେ ସେଦିନ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା ତଳେ ପଡିଗଲି ଚେତା ଚାଲିଗଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଶୁଣିଲି ତୁ ଗାଁ ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିଛୁ এই ସରଳ ସେଦିନ ମୁଁ ତୋତେ ମଦ ପିଇ କେତେ କଣ କହିଗଲି ତୁ ମୋ କଥା ଭାବିବୁନି ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ଖୁବ ଭଲ ପିଲା ଆଉ ଏ କଥା ବି ଜାଣେ ମୋ ଝିଅ ରେଖା ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଦାଦି এই ସରଳ ମୋ ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ମୋ ଝିଅ ତୋତେ ଲାଗିଲା ବାପା ତୁ ରହ ମା ଝିଅ ପିଲାଟେ ତୁ ଏ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲ ସରଳରେ ମତେ ଯୋଉ ରୋଗ ହେଇଛି ସେ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ ନା ଏ ଡାକ୍ତର ମାନେ ମତେ ଭଲ କରିଦେବେ ନା ଆଇଲ ଦାଦି ଏଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ତୁ ଏଠି ରହିଲେ ଜମା ଭଲ ହବୁନି ସେମାନେ ତୋତେ ମାରିଦେବେ ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ ଆରେ ସହରକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏ ସହରୀ ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ତାଠୁ ବେଶୀ ଚିହ୍ନିଛି ଏ ମା ଚାଲାନେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ବୋଲା ଗାଈଟା ଛୁଆ ଦବ ଭୋକ ଉପାସରେ ସେ ଆମକୁ କଲ କଲ କରି ଚାହିଁ ରଖିବ ଚାଲ ମା ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଚା ନାଇଁ 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 ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ତମକୁ ଅପରେସନ କରିଦେବା ଆଲୋ ଏଠି ମଣିଷ ମାନେ ସବୁ ରାମ ଶିଆଳ ଦେହରେ ରାମ ରାମ ଲେଖିଦେଇ ମଣିଷ ମାଂସ ଖୋଜନ୍ତି ତୋ ବାପାଙ୍କ ଶବ ସହିତ ତତେ କଞ୍ଚା ଚୁବେଇ ଖାଇଯିବେ ମୋ କଥା ମାନ ପଳେଇ ଯା ତୋ ବାପାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯା ନାଇଁ 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 ସେ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ବିନା ପଇସାରେ ସେମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେବେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଡାକ୍ତର ମାନେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏଠି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ନୁହଁ ବର ମଣିଷକୁ ଶବ ସଜେଇ ମଶାଣୀକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋ କଥା ମାନ ତୁ ଦାଦିକୁ ନେଇ ତୁ ପଳେଇ ଯା ତା ନହେଲେ ସେମାନେ ମାରିଦେବେ ଅରେ ସରଳ ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ ତୁ ମାରି ଯା ଆମେ ଏବେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବା ଆରେ 12 ଗୁଣ୍ଠିଆ ଜମିଟା ହଳ ହେଇଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହନ ବୁଣା ହେଇନି ଆରେ ଜୋରରୁ ପାଣି ଖସିଗଲେ ଢେଙ୍ଗ ଜମିଟା ଟାଙ୍ଗରା ହେଇ ରହିଯିବ ଚାଲ ମା ଏବେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବା ଚାଲ ମା ତୁମ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଚିରେ ଶରଣ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ତୁ ଆଉ ପବନ ହିଁ ଧୋକା ମାରେନା ମୋ ବାପା କାହା ପାଇଁ ବୁଢା ହେଇପାରେ ତୋ ପାଇଁ ରୋଗୀରା ହେଇପାରନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ବଡ଼ ଠାକୁର ସେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଯା 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 ଦାସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନଡ଼ିଆ ଖୁଆଇବୁ ଭକ୍ତ ମଣିଆର ମାଳ ଖାଇ କଦଳୀ ଖୁଆଇବୁ 600 କୋଶ ବାଟରୁ ସାଲବେଗ ଆସି ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଠାକୁର ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଏଠି ଏ କଳା ପାହାଡ଼ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟେକିବେ ନା ସେମାନେ ତ ଠାକୁରକୁ ପୁଣି ପାଉଁଶ କହିଦେବେ ଯା 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 ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଦେଇଛି କଣ ହରାଇଛି ନିଜ ପୁଡ଼ିରେ ଭାସି ଗଲୁ ହାତ
हाथ गोड़ छाती पहरवा को इच्छा करे तू लहलुआर हे कलुनी मो कथा मान पळे जा तू पळे जा अभिमन्यु भूमिकार मु अभिनय करछि सरला मु जानिछि मते केही बंचेवा को आसीबेनी तथापि मु युद्ध क्षेत्र छाड़ीबेनी हे क्या बड़े बाप को सुनिबो छुरी खुशी हो तो तारे सुन फिर सत मिछ बाट जाउथिला मिछटा सत कहला हे सत चालू गाधुई जीवा किछि बाट गला परे गोटे कुओ पड़िला सत कौन कला ना लुगा पटा खोली ऊपर रखी कुओ भीतर को डी पड़िला ठीक सेति के बेले मिछ कौन कला सतर लुगा पटा धरी सेटू फेरा हे गला से दिनठू मिछटा सतर लुगा पटा पिंदी बुलुची आउ सतटा अंधारी कुओ भीतर तू तो सवारी लोक मान को देखुଛୁ ना जेमती देखुଛୁ सेमती होती लो तो बापा को मारी देबे पता बा दादा दादी को नहीं पढ़े सेमती मुख बंचिछि कि बंचिबार माने नुए मनीष निश्वास नउछि बंचिबार माने मनीष केमितिका निश्वास नउछि ए देखो दूसरा देखुछु गोटे बंचिछि अरे मो मृत्यु को अपेक्षा करिछे अरे मो कथा को सुनिबुनी मो कथा मान जा दादी को नहीं घर को पड़ी जा पापा नहीं गाँव को गले पापा मरीची के बंची रहने दादी एठी रहिबे से भी बंची पारिबनी मरीची पर तू कोन जानिछु कहला ए तू ना जानछु सब भूल जानिछु अच्छा हां हां तू मते भूल ठीक कोडा बुझी कोटा भूल कोडा ठीक तू मते बुझी मु को जान तू केतना बड़ा हिसाब आज 20 वर्ष बीती गला 200 सिलट भांगी गला परे भी तोर दुई के पड़ी के पर्यंत हेलाने नगाइछि ठीक आइछि काई हो कोटी सिलट भूल खरी भूल सेति मो पड़ी के भूल गला ठीक आइछि ए शहर को आसिना परे मु ठीक भूल रो संज्ञा बुझी जाइछि सुनिबु तू ताले सुन दुई के दुई 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 गुणे 6 भाग्य सिंह लंडी तारी भाड़ी करो पशु पशु मेरे तुमी के उतारो